बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम का आगाज़ प्रॉपर्ली ऑनलाइन अप्लाई के साथ शुरू हो चुका है। आप ये लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठ के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बैंक के आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर सूद के आपको ये कर्ज़ मिलेगा। अगर आप कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं या अगर ऑलरेडी कहीं कारोबार कर रहे हैं तो आप घर बैठे इस लोन को अप्लाई करने से अपने नज़दीकी बैंक से जाके कर्ज़ ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब में आप अक़ुव्वत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, NRSPU माइक्रो फाइनेंस बैंक, अस्करी बैंक और अक़ुव्वत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक हबीब लिमिटेड यानी कि HBL बैंक और आप मेज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच से जाके कर्ज ले सकेंगे। इसमें ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल मेथड आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसकी तफसील जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वर्ड से ऑनलाइन चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन और साथ में अप्लाई करने के लिए वेबसाइट sejobsready.com ओपन करें। यहाँ पे आपको हुकूमती किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन से आगाह रखा जा सके तो हमें ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पे। नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम में आने के बाद गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आगाह रखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2023 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। क्लिक करने से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। आपको बताते चलें, ये एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दी थी कि जो अपडेट आई हैं इसमें अप्लाई शुरू होने वाला है। अब इसका अप्लाई शुरू हो चुका है। ये लास्ट वीडियो थी, लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे हैं, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। आईडी कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपने स्कैन करके अपलोड करना है। ये इंस्ट्रक्शंस को पहले लाजमी समझ लें। अगर आपने 18 साल की उम्र है और आप IT रिलेटेड कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक से ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशंस है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी तलीम PhD तक है। आप अगर कहीं जॉब कर चुके हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस को ऑलरेडी कहीं चला रहे हैं तो उसके लिए आपके पास उसका NTN या लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन चैम्बर का लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तफसीलात भी आपको आगे यहाँ पर चल के हम बताते हैं। इसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे आपने जो इसका मैसेज वसूल होगा और आप अपनी नज़दीकी बैंक से जाके किस तरह पैसे ले सकेंगे और वापसी आपने कितनी देर में करनी है, जो कि तकरीबन 8 साल का अरसा रखा गया है। बग़ैर सूद के आप ये पेमेंट हुकूमत से ले सकते हैं। 5 लाख तक की आपकी इसमें रखी गई है रकम, जो कि आप हुकूमत से बग़ैर सूद के ले सकते हैं। यहाँ पे 3 लिंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देखना चाहें या उर्दू में पढ़ना चाहें, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैंने उर्दू हदायतनामे पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आप जब उर्दू हदायतनामे पे क्लिक करते हैं, ये पेज कुछ इस तरह PDF की फ़ाइल आपके पास ओपन होके आ जाएगी। प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए आपका दर्जा ज़ात हदायत पर अमल होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के मरहले को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको हर आपको बॉक्स को फिल करना है। ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उर्दू में सारी इंस्ट्रक्शन इसलिए बताई गई है कि आपका ये जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है, इसमें अप्लाई करने में अगर आपको किसी भी बॉक्स में कोई फिल करने में कोई दुश्वारी आती है तो आप इसका सवाल पढ़ने के बाद आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म इंग्लिश में दिए शायद किया गया है। आपने इंग्लिश में टाइप करना है, लेकिन अगर आपको कोई फॉर्म की कोई सवाल का समझ नहीं आती तो आप उसको उर्दू में भी रीड आउट कर सकते हैं। ये तकरीबन आपके पास जो पेज आएंगे, आप ये सारे फॉर्म को जो फिलअप करना है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे उर्दू में लिखी भी आपको मिल जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही हैं sejobsready.com पे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और जब आप एप्लीकेशन को टाइप कर लेते हैं और अगर भेजने से पहले रीड आउट करते हैं, कोई उसमें अप्लाई में आपसे कोई गलती हो गई है, तो एडिट एप्लीकेशन की भी यहाँ पे सहूलत रखी गई है। ये लिंक आप क्लिक करके एडिट एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप कौन कौन से बैंक से जाके कर्ज ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है। ये 5 ब्रांचें हैं जहां से आप जाके कर्ज ले सकेंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अदर और हुकूमती स्कीम की इंफॉर्मेशन के अलावा ये तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक जो आपके नियरेस्ट ब्रांचेज़ हैं जो कि ये कर्ज देंगी, उनकी ब्रांचें आपके जो भी आप शहर से हैं, यहाँ पे क्लिक करके इनकी ब्रांच की डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी हो, इसको स्पेशली आपने रीड आउट कर लेना है। आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए 21 से 45 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपके पास कम से कम भी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अब चाहे
چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا آلریڈی اگر کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ حکومت سے قرض لے سکتے ہیں۔ 5 لاکھ کا قرض لینے کے لیے آپ کو بغیر سود کے قرض ملے گا۔ 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک کے آپ کو مارک اپ ادا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح 15 سے 75 لاکھ کا بھی کتنا مارک اپ ہے اس کی تفصیل آپ آ کے نیچے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں مارک اپ ڈیٹیلز میں۔ 5 لاکھ کا زیرو مارک اپ ہے، 5 سے 15 لاکھ کا تک کا 5% مارک اپ ہے، اور 15 سے 75 لاکھ تک کا آپ کو 7% مارک اپ ادا کرنا ہوگا، جس کی واپسی 8 سالوں میں ہے۔ یہ ڈیٹیلز ہم نے آپ کو اردو میں پہلے ہی بتا دی ہے، اور اپلائی کرنے کا جو نیا لنک آیا ہے اس کی تفصیل آپ آ کے یہ اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کر کے جان سکتے ہیں۔ جب اپلائی نو کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا، جس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز آن لائن اپلائی کی انسٹرکشنز کے ساتھ ملیں گی۔ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ ایشو کے ساتھ، اور آپ نے آ کے یہاں پہ ٹائٹل کس پیج، یعنی کہ آپ کو 5 لاکھ کا قرض چاہیے، 5 لاکھ سے زیادہ کا چاہیے، لکھ کے آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ اپلائی کرنے کی رپیٹ آپ کو بتا دیں اس کی ساری انسٹرکشنز، یہ والا لنک آپ کو یہاں پہ اوپر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، جس کو آپ آ کے اردو ہدایت نامے کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد یہ سارا پیج آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا۔ جتنے پیجوں کا یہ فارم ہے، آپ نے یہ 9 سٹیپ کو کیسے اردو میں فارم کو پڑھ لینا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے فل کرنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی بھی چیز کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کی ایڈٹ کی آپشن بھی رکھی گئی ہے۔ اور اگر اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے بعد آپ سے کوئی مثال ہے، کوئی آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ کو کوئی اپلائی کرنے کی دشواری ہوتی ہے، یا اگر آپ سے کوئی ڈیٹا کوئی غلط ایڈ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ مین پیج پہ آ کے ایڈٹ اپلیکیشن پہ کلک کر کے مزید انفارمیشنز بھی جان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آ کے یہاں پہ انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہیں ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پہ، یہاں پہ وہ بھی ڈیٹیلز آپ کو مکمل ملے گی۔ کون کون سے بینک سے آپ کو قرض مل رہا ہے، کتنی دیر میں قرض ملے گا، اور اس کا اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اوپر کی ایڈورٹائزمنٹ میں، جس کو آپ ریڈ آؤٹ کر کے اس اپرچونٹی کو گین کر سکتے ہیں۔ آلموسٹ 45 دن کا ٹائم رکھا گیا ہے آپ کی ساری ویریفیکیشنز کرنے کے بعد آپ کو حکومت سے آپ کی ضرورت بزنس شروع کرنے کے لیے فوری قرض ملے گا، اور اس میں اپلائی کی مکمل تفصیل آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ اگر آپ اس کی اردو کی ہدایت یا انگلش کو پڑھنا چاہیں یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حکومت کی کسی بھی اسکیم کی انفارمیشن سے آپ کو فردر اپ ٹو ڈیٹ اس ویب سائٹ پہ آپ کو بتاتے چلیں۔ اس ٹائم جو اپرچونٹی حکومت کی طرف سے آن لائن اپلائی کی شروع ہو گئی ہے پی ایم یوتھ لون اسکیم 2023 کی، یہ انصاف روزگار اسکیم ایپلیکنٹ فارم یہ علیحدہ اسکیم ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم اور یہ انصاف روزگار اسکیم دونوں علیحدہ علیحدہ لنک ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے، کہ جن لوگوں کو اس چیز میں یہ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی حکومت کی طرف سے اسکیم شروع کی گئی ہیں، یقیناً نہیں، یہ دونوں علیحدہ ہیں، اور یقیناً اس چیز میں اپلائی آپ علیحدہ علیحدہ ٹرمز کو جان کے اپلائی کر سکتے ہیں بزنس کے لیے اگر آپ حکومت سے قرض لینا چاہتے ہیں۔ آپ فردر یہاں پہ حکومتی باقی اسکیم کی انفارمیشنز کی ڈیٹیلز بھی آ کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن چاہیے تو آپ جڑیں sageopcity.com ویب سائٹ پہ، یہاں پہ ہم آپ کو تمام الرٹ سے سب سے پہلے آگاہ رکھتے ہیں، اور ورڈ سے آن لائن چینل کو سبسکرائب، نوٹیفیکیشن آن، اور ویڈیو کو آخر میں لائک کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔